समझ केमती अच्छे आशा कर समझ वाला तेरे प्रीति लाइफस्टाइल को समझ में स्वागत कि गरम किचन रूम को आसरा माने गरम लाइट थाउ न थाउ किछ थाउ भी न थाउ खाली मौसम तो भल था पूरा बहुत पाग बहुत बढ़िया करथला। रोहित कौन कर चलो देखिए रोहित देखो मो भाई नमस्कार होची चौरा गछ मम्मी कौन करुछंती मम्मी कौन करुछि पूरी छाणुछि ये मम्मी के खायो पूरी मु एकला आ के खाइबे ने के खायो ना तोला खाइबे हां हां ना जा ए लो आइला नमस्कार सैलु ना हां जे केतलो नमस्कार सैले ठाकुर नमस्कार सैलु गरम अछि के देख 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 के देजी सुपर सुपर एमी एमी जोड़ा बथरा जोड़ा हबर थला माने तोरी बळे हेछि ना कोन ताहले रुटी करूथली रुटी कर के रैंक काहे रुटी करू के आज पूरी दिखन करते भाभी हां मम्मी आई लव यू मम्मी हां थैंक यू मम्मी कर देले मम्मी वाला न कर देले मम्मी छी कोन करू छे खाली रोटी करछि ना बेहारी जणे ना गरम जो बळिया हो जे किछि ये करिया बुए नाही दिहन कोन गादे के आसला ना खीर ने पिनिया कीड़ा नाश्ता देबी पूरी गरम गरम पूरी रेडी हमरो जे खाइबो जल्दी ले आसंत हम के आसीबु पूरी सांगु आलू सब्जी मासा शीघ्र खाइबा सब आसिलु बस पूरी खाइ के शीघ्र कुआ केमते लागुछ ते काहे मम्मी खाइबे नेते हेने केमते लागुछ कुआ स्पून आइले स्पून खाइ भले देखो केंद्र लगुच बापा सकाल सकाल नाश्ता करना बा चलतु जी नाश्ता करने चाहते आसतु पूरी आलू सब्जी बनई माँ तमें खाइबनी के जानलो हाँ तमें उपास रही कड़े हाँ चलते सब नाश्ता कर आम माँ छुआ तीन जन देखते बसीगलु नाश्ता करने सकाल सकाल आज पागटा भी भल होती है खरा होनी एत वर्षा होनी से नाश्ता आज पूरी बनई दे सकाल सकाल रुटी कर बाहर रुटी कहीं कर चलो पूरी बनई दे खाया केमती सुपर मु तो खाई ना सुपर कर पिला कहले बाबा केमती तुम बाबा केमती भल खाओ चल खाई पी सारी फिर गाधड़ कौन जोगाड़ करिया गाधड़ रोषेईबास हम एटी खाई पी दे के शोई पड़लुन गमा एटी बैग रही से शोवा हाँ हेगला से शोई पड़च हाँ सकाଳେ बढ़िया कालिया करथला खरा प्रबल है चिक चिक छाड़ू पूरा खरा देखो दुआर मुह पर्यंत खरा माँ पानी टैप बंद कर तमें बा कहल ए हेवी होगा खाइबा फेर लंच पे भाविलनी बोधे पेट पुरनी लंच कौन करवा ना डाडी खाइबे डाडी बा आज उपास कर कहले डाडी कहले आम खाइबुन आज देख 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 भाई भौणी केमती माडल होउछथि काहे रे धन एमती लागुछ दी जन छुट्टी रहिले यही सब मस्ती ना मम्मी हां से जन पोको बीरा भीतर को बोल जाते तो मम्मी तार पोकू भारी डर बीरा भीतर बोल जाए कि खांदा काहे कि माँ मारू चते जरा बीरा भीतर जाए कि गाधु को केमती कांथला बापा ताकू से दिन से पोक गोटे डरेला कर से भाया कांथला बापा केमती कांथला आ कहीदेव माँ तमें केमती कांथला
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଖାଇଲି ଫାଇଟିଂ 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 ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର। ଚାଲ ବସି ପାଠ ପଢ଼, ଚାଲ ଚାଲ, ମଜା ମସ୍ତି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଚାଲ। मम्मी ଖାଇବାଟା ଓଭରଲୋଡ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ତମ ଭାଇ छोटो ଭଉଣୀଙ୍କର। भाई की मारिबा नहीं ନା ନା ଛୋଟ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ମାରିବ। ରେ 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 খুন କରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲା। ଯେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତ ତମେ କଇଁଚି ଧରିକି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲ, ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ, ଦୌଡ଼ିଛି ସେଇଥିପାଇଁ। କାହିଁକି ରେ ଏମିତି ହଉଛ? ସ୍କୁଲ ତମ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛ। ସଇଲା ନା ଫାଇଟିଂ? ସେ ନଖ ବଢ଼େଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦଉଛି ବୋଧେ ନା ବାପା? ତମର କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖାନି? अभी दउछ मम्मी करे के କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା? ଲୋ ବାପା ଲୋ, ମୋ ପୁଅର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଡିଆ ମୋ ଫଟେଇ କାହିଁକି ଭାଇ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛ? ଚାଲ ବସି ପଢ଼ିବ, ଚାଲ। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସି ବସିକି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ କୁଆ ଟିକେ ସମର ହଲିଡେରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାଡ଼ି କହିଲେ ମୋତେ ତ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତୁମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ ବୁଲିବା। ଡ୍ୟାଡ଼ିରେ ମୋର ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିନେଇଛୁ ନା, ଆଉ ତମକୁ ଜଣେଇକି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ। ଡ୍ୟାଡ଼ି କହିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତମେ ଯିବା କଥା ଯାଅ। याकु जाने ना चल चल कहबो ହଁ, ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପାଠ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ କି 15 ଦିନ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ପାଠପଢ଼ା ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଦଶମ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମନା କଲି। ତାପରେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଦିନ ଅଧେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ। ତାପରେ ଖରା ହେଉଛି ମା, ଯିବାକୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଶାଇନିଂ ଗୋଡ଼ ଦଉଛି। ଖରା ହେଉଛି, ସଞ୍ଜ ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରୁ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ପାଗ କରିବ ଆରାମରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଆମେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରି ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। এইভাবে ভাল পাইয়া দেউথান্তু, আমি এইভাবে উপরକୁ উপরକୁ বড়িথাও। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ ବାଇ। ତମର ବାପା बाय बाय କ'ଣ କହିବନି? କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? जू पार्क जीवा ଜୁ ନୁହଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା? ଜୁ ପାର୍କ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଜୁ ପାର୍କ ଯିବା। ହଉ ଦେଖିବା ଜୁ ଯିବା କି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିବା ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି। ନା ବ୍ରିଜ୍ आर्का ब्रिज ଆର୍କେ ବ୍ରିଜ୍ ଯିବାନି। ଆର୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ ନ ଯାଇକି ଆର୍କେ ବ୍ରିଜ୍ ଏତେ ବାଟ କେଉଁଠି ଯିବ? ଶପିଂ ମଲ୍। ସପିଂ ମଲ୍। ହଉ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିବା। ସଣ୍ଡେ, କାଲି ଅଛି ସଣ୍ଡେ। କାଲି ସଣ୍ଡେ, କାଲି ସେଦିନ ନେଇଯାଇଥିବ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ସଣ୍ଡେ କହିଛ। ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା, କାଲି ଦେଖିବା। କାଲି ଚାଲ। ଦେଖିବା ନୁହଁ, ହଁ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠିକି ଆମେ ବୁଲିଯିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। बाय 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 टाटा सी यू କ'ଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଛ?